متتبعينا الأعزاء, très chers amis, bienvenue encore une fois. On s'est absenté un petit peu, mais on est revenu avec une très bonne quiche. غبنا عليكم واحد شويه ولكن ما جيناش بيدينا خاويين. الوصفه ديال اليوم هي واحد الكيش اللي كتجي رائعه, كتصوب بالدجاج والبروكولي والبوارو. Elle est à base de poulet, brocoli et poireaux, très très bonne et ça réconcilie les enfants avec les brocolis. كنعرفوا بان الدراري الصغار ما تعجبهمش البروكولي, ولكن غادي يعجبهم في هذا الكيش وغادي يبداو ياكلوه لك. انا وليداتي عجبهم ومن تما ولاو كياكلوا لي البروكولي سون بروبليم. هانتوما غتبقاو معايا وغتشوفوا المقادير. restez avec nous pour voir les ingrédients. غنحتاج 6 ديال الدجاج مقطع طريفات صغار, du blanc de poulet coupé en petits morceaux, du fromage râpé, الفرماج محكوك. تقدروا تستعملوا اي نوع, انا استعملت الجودا, j'ai utilisé du gouda ici, du brocoli, البروكولي اللي قطعته هكا على جوج باش يطيب لي دغيا. Je l'ai coupé en deux, comme ça il cuit un peu plus vite. عندي هنا حبة ديال البوارو, une pièce de poireau que j'ai coupé en petits morceaux. جوج ديال البصلات خضاريين, deux oignons verts que j'ai coupés aussi. ودابا غادي نحتاج la pâte brisée. J'ai ici de la pâte brisée, mais vous pouvez utiliser de la pâte feuilletée, elle est excellente aussi avec les quiches. تقدروا تستعملوا la pâte feuilletée, حتى هي كتجي هائله مع الكيش. ومن بعد في العطريه je vais avoir besoin de du poivre, du gingembre, غادي نحتاج الابزار والسكنجبير, شويه ديال العطريه ديال الدجاج, un peu d'épices de poulet et de l'ail en poudre وشويه ديال الثومه غبره. وبطبيعه الحال المليحه والزويته بلديه, du sel et de l'huile d'olive. La première des choses, c'est que je vais mettre un peu de l'huile d'olive, environ 2 cuillères à soupe dans une poêle pour que ça chauffe un petit peu. Et à côté, j'ai mis de l'eau à bouillir pour y mettre les brocolis avec un peu de sel. أول حاجة كندير زويته بلدية في المقلة, واحد 2 معالق تقريبا كبار, باش كتسخن شوية, وكندير على جنب ميها تغلي مع شويش ديال المليحة باش نسلق فيهم البروكولي. صافي دابا غندير الدجاج في المقله باش يتشحر. On va commencer par pré-cuire le poulet. Je vais rajouter maintenant une demi-cuillère à café de poivre, غنزيد واحد نص معلقه ديال الابزار. Et maintenant une demi-cuillère à café de gingembre. ودابا غنزيد واحد نص معلقه ديال السكنجبير. ودابا غنزيد واحد نص معلقه تقريبا ديال الثومه غبره. Je vais rajouter maintenant environ une demi-cuillère d'ail en poudre. وفي الاخير غنزيد تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الملحه. Et pour finir, je vais rajouter environ une cuillère à café de sel. صافي وكنحركوا الخليط مزيان. On mélange bien. Et maintenant on rajoute environ une demi-cuillère d'épices de poulet. كنزيدو تقريبا واحد نص معلقه ديال العطريه ديال الدجاج وكنخلطو مزيان. Et on mélange le tout. دابا غنديرو داك البروكولي يتسلق. On va faire blanchir les brocolis. غنسلقوهم غير نص السلقه, ماشي حتى كيطيبوا بزاف. On les précuit mais vraiment ils doivent rester croquants. هانتوما كيف كتشوفوا معايا, ها هو داك الدجاج ديالنا طاب, le poulet il est cuit et les brocolis ils sont prêts. صافي البروكولي ديالنا حتى هو وجد. هانتوما غتشوفوا غادي نحاول نقطعوه بالموس, ماشي كيتقطع دغيا حيت خصو يبقى شي شويش قاصح, ماشي يكون هاري.
Voilà, quand vous voyez, quand je le coupe, il ne se coupe pas très facilement, il doit rester un peu dur. Et on rajoute aux ingrédients 200 ml de crème fraîche, 200 ml ديال القشطة الطرية و3 البيضات et 3 œufs. من بعد ما غنقطروا داك البروكولي après avoir égoutter les brocolis, on va les rajouter au poulet. غنزيدوهم مع داك الدجاج وغنبقاو نقطعوهم بداك لا سباتول باش يوليو طريفات صغار. On va les couper avec la spatule pour qu'ils deviennent un petit peu petits. Maintenant, j'y rajoute des poireaux et des oignons verts. غنزيد داك البوارو وداك البصله الخضاريه ونحرك مزيان على ما كيطلع فيهم شويه العافيه ونطفي. On laisse à feu doux juste un tout petit peu, environ 2-3 minutes, et puis j'éteins. Ça fait d'abord la crème fraîche. Je vais rajouter la crème fraîche au mélange. Et ensuite, je vais rajouter les œufs. من بعد غنزيد داك 3 البيضات وغنحرك مزيان باش كيتجانس كلشي. Je mélange bien, comme ça les œufs se mélangent avec le reste. Maintenant, je vais rajouter le fromage râpé. غنزيد داك الفرماج محكوك. J'ai environ 200 grammes. عندي تقريبا واحد 200 غرام ديال الفرماج. وغنزيد عليه نص معلقه ديال الابزار, une demi-cuillère de poivre. Je vais rajouter encore une demi-cuillère d'épices de poulet. غنزيد واحد نص معلقه ديال العطريه ديال الدجاج. وفي الاخير نص معلقه ديال الملحه, une demi-cuillère de sel. Et je mélange le tout. صافي وكنخلط كلشي مزيان. Maintenant, on prend une fourchette et on pique toute la base de la pâte brisée. غادي ناخذوا واحد الفرشيطه وغادي نتكو بها داك لا بات بريزي كامله وما تنساوش حتى الجناب. N'oubliez pas les côtés parce que ça gonfle et ça fait pas joli à la fin. Il faut toujours les couper, les piquer aussi. تكوهم حتى هما لان كيتنفخوا وما كيجيوش زوينين في التالي. حتى هما خصكم ضروري ما تكوهم. ودابا غنكب داك الخليط على لا بات. Je vais verser le mélange sur la pâte. ونقادو شويه هكا بلا سباتول ونديرو في الفران على درجه حراره 220 لمده 40 دقيقه. Je l'étale comme ça et puis je le mets dans un four à 220 degrés pendant 40 minutes. وفوالا لو ريزولتا. ها هو النتيجه ديالو من بعد 40 دقيقه ديال الطياب كيفاش كيجي رائع وغادي يعجبكم بزاف وكنتمنى تجربوه. Le bon goût est garanti. Et ça aide à intégrer les légumes dans notre nourriture de tous les jours. Et voilà le résultat final. Je l'ai accompagné avec une salade de tomates. هانتوما كي كتشوفوا رافقته بواحد الشلاضه ديال مطيشه. واللي واحد الطريقه زوينه باش كندخلوا الخضار في الماكله ديالنا وديال وليداتنا وبصحه والراحه. ونتلاقاو في المره المقبله ان شاء الله. N'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager à donner encore plus. ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.